Bismillahirrahmanirrahim. Kwa leo rika huja haumone sani ila namna ikayao dora mpangi yani ila livre ikayao dora mrengiani miadio kana garjohenda haumweleshe yani haila namna ikayao dorojoka ushinda haukana teknoloji yende hao urisahilisha ndongo zinji yabo tsiukana vortuluka ushinda rafanya zila livro rambesheani omalahoni hanyu sha hajana teknoloji nyinji ikayao ngarishindao riparisa mawasiliano baina ya hatu sonzi pia hanzia nyangu ikayao osukwa leo rikahuja hau munesani ila sistemu ikayao dorashinda ravira ili rishinde risome ila livro ya hatu hatartibu nyangu ikayao ngehutajiao mruya njie sur interneti ya parise ila livro hene mna ikayao do ya joka hanza hu kamilifu wa hayo haizo naritike wale narende hahonesa ila namna ikayao do raprepare haizo rende hawifanya livro automatiquement bimana livro ya automatique bimana ngojojua uiactive ijibue hena mnaika yao dojuka hanza bimana ijibue automatique wetina ukaya huisuru bimana wetina ukaya huikomea ngojojua uigide wawe hena mnaika yao do ujuka hanza yo demana rambao livre automatique yo de namna ikayao rende haumweleshiani ngamonao he namna ikayao do ilio vanu ya livro ibazi habimana hindi heni wakati erijuka hanza rende hauibua ngasina direction mbili tsazino ngasina direction ya mwando yobua efei ngasina direction ya vili mwenyeyo yohuja he contraire ngasina ye direction ya mwiso ikayao kangwa nzowende umusizoni mwa efei ngo ikilike hali inu ngabo ya vili ikayao ikangwanzo uke homandoni mwa ye livre izo deze tartibu mbili ikayao ngojuo hubua ila livro bimana ngabo ze direction ngabo ya raru yokana ngojo kaze yeshaya suri hali inu yahunike direction inu ngojuse fei hukahama ngobuo ye livro hena mnaika yao do monao so kaze hali inu hubua hali inu kawanzo nde haraka ngojojua ubue hali inu kaze hali inu ibelilie ubalilie dra uchilie iyo de mnaika yao de livro ya kanzi ekaya ngoanzo ugrandise zinro abasangizo hambwani ngwanzo ugrandise ngojujwa kaze suribo hare hali inu nga haruma yesuri wa hea mnadiwara ya hea bohari wojua humzihitsa hali inu ugrandise zila zinro bandi yabo huklike ufanya mango klike bohari mna mhono wingu heyo bandi yabo hubelilia huende mbaba hanu ikayao duanzao uwasome husomo bandi yabo hurudi utsihitsa contraire yarmwe suri ngerudio ifubiha tu mfikiru kaya reshindi irielewana wojojua ubelili hata honu directement ujiharme page abili bandi yabo ikawanzo buefei botsina ukafubisa ranzi wojojua uyihansi
hali inu bandia yavo ureme vanu ubue fei directema wetsina ukaya hufubisa ranzi ngo wakati hiyo uje udo hangalie hali inu uwesoma hena mnaika yao do ujoka hanza hapo ngafikiru kaya risahilisha ngongozi nji ikayao nga monao hena mnaika yao do ilo simple hosoma yezindu wajao nga sina plaitsa inu ikayao si ujua urema play vanu directema rihanse suri ripoze sure hali inu ila livro ido jibua automatiquement wetsina ukaya nga muibuo wami nga monao inamna ikayao do na hanse suri ikayao esuri tsainu si hansi vanu shange jibua automatique habukana tsiklike haruma ye play nandi yabo ye livro ngendao na ujibua wetsina ukana tsiklike mbaba hanu haizo iyo denamna ikayao do orakahenda wanazindu wabaki wanu si ujua umodifie zindu za hatua si personnellement sha sidani yavo umuhimu wa hanyu denamna ikayao do ramonesani iyo haizo iyo daila livro ikayao do ramonesani ukana rikahenda haumwonesani ila namna yahe ye hardware wajau ne software bimana de hardware bimana dum mjuo wahe zombo bimana dum parhaniho wazila zombo ikayao do za hansi ordinatori wajau ne software bimana deze barnamaji ikayao zo hutajiwa au bimana ngazi hutajiwa wazirumishihe haruma ordinatori haula umparhaniho wazila hazi za hanwika yao domko uziutajia bimana software dazila barnamaji haizo hardware bimana dazila zombo ikayao dezijao na upanga ila ordinateur iyo denamna ile livro ya hatu ya kanzi wajao ngamjo henda na uona ila namna ikayao domjoka uona ila livro haruma ze telefoni za hanyu paskwe namna ikayao domjoka humsisizani inu doalona ze ordinateur doajujua warumie he systemu ikayao donayonesa inu almuhimu ngamjo henda na usisa ila namna ikayao ngamjo jua mwone haruma ze telefoni za hanyu mgide haruma ze telefoni za hanyu wetsina ukaya ngamromi yao ordinateur ikayao ngejo huja sorto hama mna video apre mwe klike ngamjo jua mdo gide he mihono ya hanyu mdo buwa he namna ikayao dorionao vanu iyo denamna ikayao do rakanza rende hau mweleza nimbabi hatuwa katika yao do rijuka huja rione namna ikayao do juhu msisizani ngamjumuona ila tartibu namna ikayao do na mwonesani vanu haizo ngarjo ukaza kifu yao hata osiku rilinde osiku ikayao do juka huja rimwelesheni yo wakati hiyo rije nje mrombele ziladua mri veshele marhaba menji ba zinu faida za hatu wasi shasisi ziliwa za hatu ngarizilindao hosonima Mwenyezi Mungu haukaya uo de arambia rifanye zinu yavo yeziliwa ngenizo shakarsulila mwenda Muhammadasi yarilive itso yarombele ziladua na ushukuria husoni mwa Mwenyezi Mungu yashinde yariwasilishe mjuma vanu insha Allah taala hasonsi pia na ngarimbushiriya woni usiku mwema na tsumu njema ya usiku wa leo na noandisao etsumu usiku wa maudu Mwenyezi Mungu yawasilishe khairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.